Fanda jamana do n'ala ye I dahirimɛ di arabuw ma I b'i ta minɛ k'a dun I bɛ tile fila kɛ ka pɛrɛn ni mawuludu sera I bɛ bɔ mawuludu ye haramu ye mawuludu ti bɛn a b'o kasɛti ci u ma n'u ye u bɛ baara la koyi u bɛ dɔ fara sara kan a bɛ ten de bon o tɛ baasi ye quoi mais an n'olu bɛ ɲɔgɔn fɛ o an b'an tɛgɛ ti ɲɔgɔn tɛgɛ cɛ a bɛ di dɔ nana o b'a fɔ a yɛrɛ ye mawuludu kɛ sisan fɛn sɔrɔ la n'an sɔn dɛ kɛlɛ tɛ yen anw ka diinɛ in c'est-à-dire wara dɔw de b'a la quoi a ka haramu ye o tɛ Ala fɛ o tɛ kira fɛ mais n'i yɛrɛ y'u ye I b'i denni kalifu ma mais a lajɛ kitabu min bɛ mɔgɔw bolo diɲɛ bɛɛ bolo e sagona kuma minnu man di e ye o fɛn o fɛn b'a la e y'o bɛɛ bɔ a la a tigi dun sara san 100 caman bon an ka kitabu de bɛ taa don o don I bɛ taa sɔrɔ n'u sago tɛ kitabu o kitabu kɔnɔ o bɔko wɛrɛ la u b'o kuma bɛɛ bɔ yen mɔgɔw bɛ danaya sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ silamɛya yɛrɛ ni silamɛw la cogo di n y'a sɔrɔ m'a fɔ I ye baya ko la sisan a ko baya bɛ nin kitabu in kɔnɔ u taara kitabu ale y'a ka saki la a y'a sɔrɔ a ma na ni kitabu ye a ye wari di u taara a san ka na a ma y'a kɔnɔ mais a kɔrɔlen bɛɛ b'an bɛɛ bolo a b'a an bɛɛ ta kɔnɔ mais kura fɛn o fɛn bɔra a t'a si kɔnɔ mais silamɛya ka danaya bɛ min an jugu ninnu Ala k'u bi dingɛ kɔnɔ k'u ɲɛ tɛ min na dɔ de ye nin dugawu kɛ de ye o don ne yɛrɛ kabini Ala kan da ne yɛrɛ ma nin mɛn o ko Ala k'i juguw bɛ dingɛ kɔnɔ u ɲɛ tɛ min na ne ma nin mɛn fiyewu di nin dɛ Ala k'u bɛ dingɛ kɔnɔ u ɲɛ tɛ min na Ala k'u fili dingɛ kɔnɔ u ɲɛ tɛ min na. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. An yi tanga ɲini Allahu Ta'ala fɛ ka bɔ shetana Iblisa laɲini tɔɔrɔ ma. Bismillahir rahmanir rahim. An y'an sinji ni Allahu Ta'ala tɔgɔ barikama ye Ala min ye ko daminɛ n'o Ala kelen de bɛ ko laban. Suratul Tariq. An bi donkan sura na. Makiyatun. A ko maganga nkange do. Wa ayatuha. Ayaw jateli la. 17 ayatan. Bi ayatan 7 ma. Naam. Wasama'i. Ni Ala kalena ni kabakolo ye. Wa tariqi. Su domba. وما أدراك محمد جنيه دنيا ما الطارق يشد ماي النجم الثاقب النجم سودومبا دوي دولوي الثاقب نمبيلمبو إن كل نفس إكادو نيشي تني على بلو لما عليها حافظ وتغنى بنينغا فلينظر الإنسان هذا ما ديك فلالك مما خلق فناني على يدمنا خلق هذا ما ديك دراني على فه من ماء أبو جيلا دافق جيمين بيبون يخرج أبي بو جيم بيبودي من بين الصلب تقولا والطرائب أني ديسيولا إنهم ikadone ala raj'ihi o tigi segilila tuguni la ngalema qadirun ne ala bise yawma tubla sarairu domina ni gundo bina dakana kan fama lahu min quwwatin ate gundo tigi shi bolo ko fanga bila ko bali wala nasirin wa dememba seki deme ko bali wasamai ala kalena kabakolola zati raj'i ni etane ka segi baye wal ardi ngalena duguma kolola zati sad'i ni chili tigiye innahu qur'ana min fleni la ngalena qawlu faslin bonyona maka ere de do wama huwa qur'ana maka imaka bil hazli wa ala bi musalaha innahum ikado kafiri min fleni yakiduna kaidan buga ka boyoro bo e muhammadu nofe wa akidu kaidan ne rabga ka laben doke ukama famahilil kafirina modu imunyo kafiru ye doni amhilhum imunyo doni ruwaye
والسماء والطارق والسماء على كواكلنا كباكولولا كباكو بكباكولولا كسبة أكونغالنا كباكولولا والطارق عن شو نبا شو نبا ni su naba ka ca kojugu n'anw bi don su fɛ fɛn caman bi don su fɛ nka ko wa tariki ko o kɔrɔ de ye su donba mɔgɔ min mana na i fɛ yen su fɛ a bɛ fɔ ko taraka leilan su a nana su fɛ o tuma na kɔrɔ caman fɔra a la ko wa tariku de ye kalo ni dolow ye parce que i t'ale ye tile fɛ fiyewu mais ni su kora i b'a ye o tuma na o de ye su nabaw ye bon dɔw ko wa tariku yɛrɛ de ye su naba ye a kɛra fɛn o fɛn ye ko wa tariku kɔni kɔrɔ de ye min bɛ na su fɛ o tuma na ko dalilu ye jumɛn ye o dalila ko sɔyi Bukhari y'a fɔ ko nuhiya an yatruku rajulu ahlahu turuqan ay an ya'tiyahum fuja'atan bil-layli wa fi du'a al-ma'sur illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman mana ko tariku kɔrɔ de ye su donba ko parce que a nana Bukhari kɔnɔ k'a fɔ alakira y'a bali pewu silamɛ bɛɛ la n'i taara dugu la n'i nana a ka dugu la i tun voyagelen don mais i nana a ka dugu la su fɛ ko kira y'a haramu i ka turuku kɛ ka na cun i muso kan e sera dɔrɔn i ye da kɔngɔ telefɔni kun tɛ yen foyi kun tɛ yen o tuma na ni i nana su fɛ kira ko a ti bɛn fiyewu u ko kira ko a ti bɛn fiyewu i ka n'i ka so su fɛ fo i ka avertissement di i ma parce que o y'a sɔrɔ telefɔni tɛ yen mana ladɔnni sira foyi t'a la sira kelen kɔ ka mɔgɔ bila k'a fɔ i somɔgɔw ye ko i nana koyi k'a sɔrɔ i yɛrɛ ma se fɔlɔ i ma se i ka so fɔlɔ mana u nana n'o hadisa yɛrɛw ye k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam n'a kun bɛ bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la n'a bɔra kɛlɛkɛyɔrɔ la ka na Madina a tɛ taa ka so a bɛ fɔlɔ ni mɔgɔw ye Misiri la o kɔnɔna na u donga ho ha ho kibaru bɛ cari k'u nana mana i bɛ maa bila ka t'i ka somɔgɔw averti k'a fɔ nana su fɛ ka sɔrɔ ka taa a bɛ Bukhari de kɔnɔ ko fo i ka a ka bɔ a kalama ko n cɛ bɛ ka kana bon n y'o de f'i ye n ka kuma na sisan hadisa ninnu k'an ka filɛ kosɛbɛ parce que jugu wulilen don silamɛya kan u bɛ ka fɛn jugu bɛɛ f'u ma bi ni nin hadisa in ye i mana bɛ i bɛ avertili kɛ danaya de tɛ yen ne muso n y'i furu ne ye silamɛ ye ne bɛ mɔgɔ bila k'a fɔ ye k'i kɔlɔsi ko min na jugu wulilen bɛ o de la ko o kɔrɔ ye silamɛya yɛrɛ ye jɛnɛya de ye ko nin y'a dilan cogo de ye dɔrɔn ko n'o tɛ mɔgɔ bɛ se ka bɔ hadisa ninnu ma filɛli b'u la n y'o de f'i ye sisan ni hadisa sera sahaba ma dɔrɔn jaruwata dili la sahabaw ka kɛnɛ nka n bɛ fɛ k'a f'i ye ko Hayidara y'a fɔ sahabaw ma ta kabini Ala ka n da ne y'o fɔ a ye ne ma deli ka sahaba neni kabini Ala ka n da n ma sahaba dɔgɔya Ala t'i sɔn mais tiɲɛ kɔni an b'o fɔ cogo bɛɛ la diɲɛ na min sabatira o kɛra sahaba ye o kɛra maa o maa ye ne y'o de fɔ ye don o don yan minnu ye k'u bɛ kira faga sahabaw de don a jɛɲɔgɔnw tɛ wa kira ko lahara don ale b'a jɛɲɔgɔn dɔw natɔ ye a yɔrɔ la ale yɛrɛ u bɛ surunya ale la fo a b'u dɔn nin ye karisa ye koyi nin ye karisa ye ko sɔɔni dɔrɔn ko cɛ dɔ bɛ wuli ka don riwaya dɔ la cɛ dɔ bɛ wuli ka don ale n'u cɛ ko u bɛ cɛ ka taa ko ale b'a fɔ ko mini ko an bɛ taa n'u ye jahanama na ko ale b'a fɔ n ka sahabaw ko u b'a fɔ ale ye ko ninnu ye min k'i kɔfɛ yan i t'a dɔn
abe Bukhari kono abe Bukhari kono ali be ko sahaba jugu tise ka fɔ ne ma fɔ kitabu min n'u yɛrɛ ko o de tugun bɛ kuranɛ na o ko sahaba jugu bɛ yen Bukhari ko sahaba jugu bɛ yen ko Sayyidina Umar de y'a fɔ a ko cogo di قال عمر ابن الخطاب وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى وسيدنا عمر ko ale ni ala ye ɲɔgɔn bɛn fɛn saba la ko walima ala ye ale bɛn ɲɔgɔnya fɛn saba la a fɔlɔ ye min ye ko ale ko ala kira ma kisi nɛɛma b'a ma ko an bɛna hiji in kɛ dɛ ko n ka makamu Ibrahima jɔyɔrɔ ye ko an k'o kɛ nafila seli yɔrɔ ye ko kira kuma sɔn ko mɛ ko yɔrɔ bɛɛ ko ala ye kuranɛ aya jigin ala kira kan ko watakhizu ko a ye Ibrahima jɔyɔrɔ kɛ nafila seli yɔrɔ ye Umar de ko ale de y'a fɔ kira k'a kɛ kira ma sɔn mɛ kuranɛ nana ko a k'a kɛ o ye kelen ye a ko filanan wa qultu ya rasulallahi yadkhulu alayka albarru walfajiru فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب Bonjour et bienvenue chez Kabbalah. ko cɛnikɛlaw bi don I ka so yan cɛnikɛlaw bi don yan ɲumanw bi don cɛniw bi don ko a bɛɛ bi don I ka so ko I musow dun bɛ kɛnɛ kan ni cɛ min nana o bɛ kuma I musow fɛ ni cɛ min nana o di musow bi baro kɛ o tɛ hadisa la dɛ mais o yɛrɛ de ko do quoi kuma yɛrɛ de kɔrɔ ye mais hadisa wɛrɛ la Sahih Bukhari yɛrɛ b'a fɔ ko cɛw ni musow bi kuma cɛw ni musow bi kuma kuma na cɛnikɛla dun b'u la wa ɲuman fana b'u la Sahih Bukhari ta filɛ fa innahu yukallimuhunna al-barru wal ayiwa Sahih Bukhari ko wa inna yukallimuhunna ayiwa ko I k'a dɔn cɛnikɛla ani ɲumankɛla ko a bɛɛ bi baro kɛ musow fɛ u bɛɛ bi kuma musow fɛ o tuma na I musow sutura u bɔ ten Sayyidina Umar ko sahaba juguw bi don kira kan ko ɲumanw bi don a kan o tuma na ko a ka musow dogo cɛnikɛlaw b'u la o bɛ se ka fɔ wa u y'a fɔ dɛ ne ka kuma tɛ dɛ an bɛ tila k'a bɔ yɔrɔ bɛɛ fɔ sisan o tɛ fila ye ko ale ko kira ma cɛnikɛlaw bi kuma I musow fɛ yan ɲɛnikɛlaw bi kuma u fɛ wa fi riwayatin yadkhulu alayka al-baru wal-fajr cɛnikɛlaw bi don I kan ɲumantigiw bi don I kan I musow dogo ko ale de y'o fɔ kira ye I musow dogo ja cɛnikɛlaw ni ɲɛnikɛlaw b'u la o ko kira k'a musow dogo Umaru yɛrɛ ko ten ko I musow dogo o kɛra min kɛ ko ala ye hijabu jigin k'a fɔ k'u ka u datugu et puis u datugulen kɔ fana cɛw bɛn'u jɔ u ka da la Aisha Umu Salama a bɛ cogo di Aisha cogo di a bɛ cogo di jifile in ko ka di yan dɛ dɛgɛminɛ dɔ di yan n ka n ka dɛgɛnin k'a kɔnɔ I cɛ don a bɔra manamanakanw u bɛ manamana a dɔw bɛ manamanakanw fɔ mana ala yɛrɛ ko o y'a sɔrɔ u t'u jɔ da la dɛ u bɛ rideau tan de ka don so kɔnɔ kira musow nɔfɛ
ka taa kumaw fɔ kuranɛ fana ko tiɲɛ yɛrɛ la ko fa iza sa'altumuhunna mata'an fasaluhunna min wara'i hijab ala ko a tɛ cɛw ka tiɲɛ fɔ ye ka na kari kira musow kan ko bi kɔfɛ n'a bɛ minɛ ɲini u fɛ n ka dɛgɛni k'a la dɛ n ka jifile di yan n ka min i jɔ kɔfɛ a fɔ a ye k'i to kɛnɛ ma min wara'i hijab bon Seydina Umaru ko hijabu aya jiginna u ko Seydina Umaru ko hijabu aya jiginna ale kelen ka nin fɔ kira ye o kɔfɛ wa qala Seydina Umaru ko balagani mu'atabatu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da nisa'ihi fadakhaltu alayhinna faqultu in intahaytunna aw la yubaddilanna Allahu rasulahu khayran minkunna wale ya medonola ko kira na muso bɛ ɲɔgɔn na ko kira na muso bɛ ɲɔgɔn na o la ko ale nana fɔ kana don k'a fɔ kira muso ninnu ɲɛna ko a ye kira sɛgɛn a y'a tɔɔrɔ kumana n bɛ kelen kɔni fɔ a ye a ka sabali ka segin a kɔ walima ala kana ka aw bɔ yen ka muso wɛrɛ di kira ma min ka fisa aw ye o kɛra min kɛ hatta ataitu ihda nisaihi faqalat ya Umar ama fi rasulillahi ma ya'izu nisa'ahu hatta ta'izuhunna anta. Allahu akbar. Umaru ko ale y'a to ladili na k'a fɔ n'u ye kira tɔɔrɔ ala b'aw bɔ yen ala bɛna ni muso ɲuman wɛrɛ ye min tɛ aw ye wa o tɛ k'aw si ye dɛ olu bɛ kira dusu sun ko ale y'i to la ko kira muso dɔ y'i kanto ale ma ko Umaru k'a fɔ kira yɛrɛ ma wasa bilasiralikɛla y'a muso ye fɔ e ye Umaru fɔ e ye mais John a muso jumɛn o ma fɔ ale denmuso fana tun b'a kun o tɛna fɔ kɔni ya Umaru o tɛna fɔ Buwa o fara hadisa bɛ nin kɛ ma caman hadisa wulibali la u bɛ mɔgɔ tɔgɔ di mais hadisa wɛrɛ la u bɛ tɔgɔ hazifu u b'a tigi tɔgɔ wuli ka bɔ yen yɔrɔnin kelen ayi mais cɛ tun bɛ ka k'o de fɔ dɔ ye dalilu dɔ d'a ma k'a ka Ibnu Kasir sariya lajɛ a ko non k'u k'o to yen ko Ibnu Kasir u k'a to yen ko Ibnu Kasir ye yɛlɛmɛ ko saba kɛ ale yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ o la c'est pas la peine u k'a fɔ k'u bɛ hujja kɛ ni Ibnu Kasir ye k'u k'a to yen bilahi tafsir Ibnu Kasir a fɔlɔfɔlɔ bɛ maa o maa bolo n'i y'a kura in lajɛ a ka haramuyaw tɛ kelen c'est dire ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka limaniya d'a ma anw ka diinɛ in c'est dire wara dɔw de b'a la quoi a ka haramuyaw tɛ ala fɛ u tɛ kira fɛ mais n'i yɛrɛ y'u ye i b'i denni kalifu ma mais a lajɛ kitabu min bɛ mɔgɔw bolo diɲɛ bɛɛ bolo e sagona kuma minnu man di e ye o fɛn o fɛn b'a la e y'o bɛɛ bɔ a la ka na ni nusra jadida a tigi dun sara san 100 caman e nana yɛlɛma bon an ka kitabu de bɛ taa don o don i bɛ taa sɔrɔ n'u sago tɛ kitabu o kitabu kɔnɔ o bɔko wɛrɛ la u b'o kuma bɛɛ bɔ yen mɔgɔw bɛ danaya sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ silamɛya yɛrɛ ni silamɛw la cogo di n y'a sɔrɔ m'a fɔ i ye bayako la sisan cɛ kɛra i n'a fɔ wara sigilen a malo kɛnɛ kan a ko baya bɛ nin kitabu in kɔnɔ
utara kitab ale y'a ka shakili a y'a sɔrɔ a mana ni kitabu ye a ye wari di utara san ka na a ma y'a kɔnɔ mais a kɔrɔlen bɛɛ b'an bɛɛ bolo a b'a an bɛɛ ta kɔnɔ mais kura fɛn o fɛn bɔra a t'a si kɔnɔ mais silamɛya ka danaya bɛ min ouais mais danaya tɛ dɔnni na o banna o de tɛ nin ye c'est fini ala ni ɲɔgɔn juguya ni hasidiya fɛ hakika bɛɛ wolola ka bɔ yen Bukhari fɔlɔ bɛ maa o maa bolo ni ala kɛra sɔrɔ ni Bukhari ye Seydina Ali tɔgɔ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a fɔ alayhi salam n'a ye Fatima tɔgɔ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a fɔ alayhi salam n'a ye Hasan ni Hussein tɔgɔ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a fɔ alayhi salam mais a ko a lajɛ tan mais Bukhari fɛn o fɛn bɔra sisan a ka haramuya radiyallahu anhu u ye alayhi salam bɔ a bɛɛ la a bɛɛ mais dɔnni danaya bɛ min o kɔrɔ ye anw ye min ye aw tun n'o ye bilen fo n'a y'an ta kɔrɔlenw ta k'o kalan n'o tɛ a bɛ kura fɛn o fɛn san sisan a kɛra i n'a fɔ Tawureta ni Injila harafuhu u y'a bɛɛ yɛlɛmɛ u ye Tawureta yɛlɛmɛ u ye Injila yɛlɛmɛ u dɛsɛ bɛ min na fɔlɔ o ye kuranɛ ye komi o nuska bɛ mɔgɔ caman bolo an faw taw bi yan sinon hali o yɛrɛ n'u fɛrɛla ma u b'a yɛlɛma hali kuranɛ n'u fɛrɛla ma u b'a yɛlɛma danaya bɛ min kosɛbɛ kɛ fatawa kɔni nasi sɛbɛ yɔrɔ a t'a sɔrɔ yen ale yɛrɛ depuis y'a fɔ a waatini bɔlen a la ɲinini yan nɔ a b'a sɔrɔ bilen koyi a ti sɔrɔ a ti sɔrɔ mais a b'an bolo a b'an bolo a ti tunu dɛ kira ko ka nasi sɛbɛ sunaw ka mufti de y'a fɔ ka fayida yɛrɛ di muso kɔnɔma n'a jiginni gɛlɛyara i b'a nasi bɔ ko ala kira ko ten k'a kɛ k'a kɔnɔbara ko n t'a tɔ fɔ k'a kɛ k'a kɔnɔbara ko n'i tilal'o la a banna ko muso b'a yɛrɛ sɔrɔ k'a kɔnɔbara ko a n'a yɔrɔ tɔw k'a bɛ jigin o yɔrɔ bɛɛ ayiwa alhamdulilayi ayiwa morikɛ ko kabini n'a dira k'u bɛ k'a kɛ ko ala bɛ k'a ɲɛ fana ayi kɛra de ka kuma dɔw sɔrɔ u kun y'u sen de d'a kan anw kɛ n'i ye karamɔgɔ yɛrɛ dɔ ko k'anw ye nasi daga ka kuma jugu caman fɔ ko n'i ye kuranɛ min ka ban ko a bɛ kɛ mun ye ko sugunɛ tɛ kuma cɛ jugu caman kabako don mais kira sugunɛ tɛ bilen dɛ kira ko k'a mun kɔnɔbara la ka jigin o man jugu sugunɛ ye parce que sugunɛ na min bɛ bɔ o ye ji de ye o tɛ nasi ye o n'i ye dɔgɔtɔrɔw ka fura dɔ bɛ yen n'i y'a kunu n'i bɛ sugunɛ kɛ i ɲɛgɛnɛ bɛɛ bɛ kɛ sugunɛ couleur ye mais o ti fura in ye o n'o ye fura in ye a ti san o fura in nafa donna farikolo de la mago tɛ min na bilen n'o tɛ fura in ye o bɛ bɔ n'a sɔrɔla kuma in bɛ faamu. Bonjour et bienvenue chez Kabbalah. Bonjour et bienvenue chez Kabbalah. Mais a bɛɛ tɛ se ka dabiri parce que hakika minnu b'an bolo an bɛ sa k'o to a bolo wulibali don wa anw tɛna an da de tiɲɛ kan fana a ko muso in ko Umaru a fɔ kira yɛrɛ ma wasa k'a musow ladi fɔ Umaru yɛrɛ wa ko yɛrɛ wa ayiwa fa anzalallahu asa rabbuhu an yubaddila lahu azwajan khayran minkunna aw in talaqakunna o tumana Seydina Umaru y'o min fɔ k'a fɔ ko kira b'aw bila ala bɛ dɔ wɛrɛ d'a ma min ka fisa o ye ko kuranɛ yɛrɛ de jiginna k'o fɔ ten Umaru yɛrɛ y'a fɔ cogo min na dɛ kuranɛ jiginna n'a ye ten de mais n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na hadisa ninnu caman bɛ yen n y'a fɔ aw ɲɛna a bɛɛ ye wadawu n'aw ka baara de k'a dilan k'a bila yen Seydina Umaru
u ye fɛn fɔ o ma min bɛ kira yɛrɛ dɔgɔya Seydina Ali u ye fɛn fɔ o yɛrɛ ma min ka bon hakili ma parce que u y'a yira Seydina Ali ka fisa nabi ɲuman bɛɛ ye ni alakira kelen tɛ kira o kira tɛmɛna Seydina Ali ka fisa bɛɛ ye mais pour moi c'est pas la peine ne bolo c'est pas la peine kira dɔgɔkɛ don kira ko kira o kira a bɛ zuruya bɔra a yɛrɛ la ko mais ala sɔnna ale zuruya bɔra Ali la o bɛ wasa kɛ o kira ko Ali bɔra nin na ne bɔra Ali la o bɛ wasa kɛ o kira ko n bɛ taa ka fɛnba fila t'aw bolo kuranɛ ne Mamadu bɔnna o bɛ wasa kɛ o alors ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ Mamadu ka kiraya t'i sara nka a y'a somɔgɔw kanu o b'a bɔ o mais u taara ni a ye alakira sɔlɔlɔ salam don dɔ la Seydina Ali Hasan wal Hussein Fatima kira yɛrɛ y'u duuru n'a ye kira ye dɔw ko a y'a ka aba de kɛ k'u datugu dɔw ko a ye kasa de kɛ k'u datugu a kɛra a y'a ka aba kɛ k'u datugu a kɛra a ye kasa kɛ k'u datugu wulibali kɔni ye ni hadisa in ye Bukhari ni fɛn bɛɛ kɔnɔ hali ni Bukhari mana n'a ye nin cogo in na a sabatilen don an ka hadisa kitabu wulibali bɛɛ kɔnɔ Kisayi don kira ye kasa birifini biri ni mɔgɔ duuru de da k'a fɔ ala ne somɔgɔw filɛ ala nɔgɔ ɲɔni ka bɔ ninnu kan i k'u sani o hadisaw bɛ wasa kɛ o mais n'i ye hadisaw lajɛ u bɛ taa kumaw fɔ a kumaw cɛ ka jugu dɛ hali Umaru salen kaburu kɔnɔ k'u sugora k'a ye mɛlɛkɛl mawutu nana ɲininka a ma ja dɛ k'a ko mɛlɛkɛl mawutu e yɛrɛ ma ye jɔn ye wa gɛlɛyar'u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ bon ne bolo c'est pas la peine Umaru El Farouk o b'a bɔ o a ye min kɛ ni ɲɛw ye o ye kɛnɛ kan o bɛ Umaru bɔ o b'an ka sahaba ninnu bɔ mais wadawunaw de nana dɛ nkalonbatigɛlaw tiɲɛnikɛlaw ka nkalon tigɛ mais sisan k'o bɛ ka ɲɛnabɔ parce que mɔgɔ jugu ka ca hali bi dɛ don o don i bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ baara foyi tɛ minnu na an b'a Aïssata nɛni kɔ olu ka chaîne dayɛlɛlen don mɔgɔ fila tɔgɔ t'a kɔnɔ Aïcha o bɛ nɛni cogo min na o bɛ nɛni ten k'o ye silamɛw de ye ko silamɛw de don siya bolofara dɔw don mais sisan n y'a ye Makan ani Bahrain ani siyaw ka ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ Iraki o saba u kelen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamaba bɛ yen u bɛ ka kuma takarubul mazahib an bɛ se anw minnu bɛɛ ko la ilaha illallah muhamadu rasulullah an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di o yɔrɔ la muziw ye suna karamɔgɔ ɲininka ko o bɛ siya ye ni ɲɛda jumɛn ye ko a bɛ siya aw ye cogo di a ko hayran a ko a bɛ siya aw ye ni hɛrɛ de ye u balimaw don u bɛ akida kelen na u bɛ kira kelen nɔfɛ ko mais ko n'a ko siya ka ca dɛ a ye siya jate ka sɔrɔ ka dɔ ta ko silamɛ si tɛ se ka ban ni siya ninnu na a tilayɔrɔ ninnu cɛla a ko u tɛ sahaba neni u tɛ alakira musow neni mais olu ka hakilila ye min ye ko Seydina Ali de ka kusa sahaba bɛɛ ye o de y'u ka hakilila ye ko Seydina Ali ka kusa sahaba bɛɛ ye o de y'u ka hakilila ye wa Seydina Ali de kun ka kan kira bannen ka kira nɔnabila mais u ti kɛlɛ kɛ o la u kɔni ka ko base ye min ye u bɛ kira somɔgɔw fɛ
wolu bolo kira somɔgɔw ka kusa kira ka sahaba bɛɛ ye u ka idée ye nin de u bɛ baara kɛ ni o de ye mais u ti sahaba dɔgɔya u ti alakira muso neni mais o siyaw ma ni siyaw ye alakira musow neni mais an yɛrɛ ka suna kitabu caman ye kira musow neni n ye cɛ ka kuma minnu fɔ n'u bɛ an ba Ayisata tɔgɔma ni walicɛw bisimilali ye alakira ka so kira fatulen mais nin bɛɛ b'an ka kitabu de kɔnɔ o siya kitabu tɛ o nin bɛɛ b'an ka suna kitabu de kɔnɔ siya kitabu tɛ tiɲɛ don o cɛ y'o de fɔ a bɛ ka siyaw ta n'u ye kuma di siya karamɔgɔ ma k'a bɛ sunaw ye cogo di a ko bon ko tiɲɛ na ko suna bɛ danfara de ko parce que ni ko suna u ye kumaba dɔ de fɔ ko olu yɛrɛ ye suna de ko mɔgɔ si tɛ se ka kɛ alakira bɔnnaw fɛ n'i tɛ kira yɛrɛ fɛ ko maa o maa mana kɛ kira fɛ o tigi ye sunamɔgɔ de ye o tuma na olu tɛ dɔwɛrɛ dɔn suna na a baara kɔ ko olu ye sunamɔgɔw de ko mais o sunamɔgɔw la ko mɔgɔ dansagonaw b'a la précisément o don a y'a ta de ko minnu tugura Muhamadu bin Abdul Wahabu ka hakilila jɛngɛnen dɔw kɔ parce que a y'o fɔ a ko Muhamadu bin Abdul Wahabu ye difaw kɛ kosɛbɛ ka bɔ shiriku ma filankafoya ko a y'o kɛlɛ kɛ kosɛbɛ ko nka farati caman yera ka kumaw kɔnɔ ko minnu y'u base o farati siraw kan ko hali olu ni suna mɔgɔ weletaw ti bɛn jangosiya o nin bɛɛ ye tiɲɛ ala yɛrɛ fɛ a bɛ ten dasagonaw bɛ yan dasagonaw bɛ yan bon a dasagona fɛn o fɛn bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dɔ de b'a bɛɛ balo bilahi n'a sɔrɔla mabuwusu tɛ i bɛ taa sɔrɔ mabuwusuw ka cidenw don i ma kana surakaw ka baara kɛ yan k'an neni k'an kafiriya bon o yɛrɛ tɛ kɛlɛ ko yɛrɛ anw ni maa ti kɛlɛ o la anw fɛ Mali la yan ayi parce que Mali fantan jamana don ne y'o fɔ fantan jamana don n'Ala ye i dahirimɛ di arabuw ma i b'i ta minɛ k'a dun i bɛ tile fila kɛ ka pɛrɛn ni mawuludu sera i bɛ bɔ mawuludu ye haramu ye mawuludu ti bɛn a b'o kasɛti ci u ma n'u ye u bɛ baara la koyi u bɛ dɔ fara sara kan a bɛ ten de bon o tɛ baasi ye quoi mais an n'olu bɛ ɲɔgɔn fɛ o an b'an tɛgɛ ci ɲɔgɔn tɛgɛ ci a bɛ di dɔ nana o b'a fɔ a yɛrɛ ye mawuludu kɛ sisan fɛn sɔrɔla n'an sɔn dɛ kɛlɛ tɛ yen mais hasidi dɔw de bɛ ji jukɔrɔ o silamɛ wɛrɛ tɛ olu de bɛ boli bolojigin ni bolominɛw cɛ wahabiya ni wahandaw cɛ sunamɔgɔ ni sunandaw cɛ olu ka dahirimɛ b'o de la n'i y'u ye dɔrɔn i b'u dɔw yɛrɛ cogoya fɛ baara jɔlen t'u la u kɔni ye an bɛ hɛrɛ sɔrɔ sira min kan u b'o ladege o bɛ t'o ta minɛ k'a bila a kun k'o fitinɛ dɔrɔn n'o bɛna wajuli kɛ kuma nin ka dɛ u ko tan dɛ kuma nin ka bi dɛ n'o kɛra o yɛrɛ bɛ t'i sigi k'aw kule u bɛ sin k'o kasɛti ci ka taa arabuw fɛ yen n'o kɛra u bɛ dɔɔnin bila ka na bon o tɛ baasi ye a bɛ sɛgɛn ban jamana kɔnɔ ne t'o contre la o mais problème ye min ye ka taa ɲini i yɛrɛ kɔ f'i bɛ n'i yɛrɛ ka jamana ci mɔgɔ dɔ ye ka sɔrɔ lahara i bɛ tila ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ nafa t'o la i bani i balimaw na a ye sinji tigɛ ka balimaya tigɛ ka a maliyɛnya banna nkalon ka fana ne ka mɔgɔw la faamu de la i ka wari ni minɛ ka k'i kun i ka balo mais a to i n'i balimaw ka balo suraka yɛrɛ bɛ cogo min na a yɛrɛ k'u lajɛ kɛ a dugu jumɛn bɛ yen min ka silamɛya ni min ta ye kelen a tɛ yen suraka la a bɛɛ sita ni sita tɛ kelen a si karamɔgɔ si tɛ yen n'u tɛ ka ɲɔgɔn gosi
Sunna dama olu bɛ ka ɲɔgɔn walo siya dama olu bɛ ka ɲɔgɔn walo siya ni sunna bɛ ka ɲɔgɔn walo mana an bɛ taa min a bɛɛ b'an bolo yan sunna ni sunna siya ni siya siya ni sunna c'est pas la peine olu yɛrɛ bi ten mais o mana wari bila ka na dɔrɔn an bɛ jele ta ɲɔgɔn fɛ an sera kodɔn ye sa an ka segin an kɔ an ka ɲɔgɔn minɛ la ilaha illallah muhamadu rasulullah na an ka bɛɛ ka taabolo bɔ c'est à dire dɔnni yɛrɛ tɛ taabolo na gosi fiyewu an karamɔgɔ hasidi de bɛ taabolo gosi n'i ko siya ye jɔn ye siya ye n y'a fɔ ye siɲɛ caman siya tɛ maa wɛrɛ ye hasidiw ni silamɛya jugu minnu kun bɛ seli silamɛw tɛ n'o kɛn bɛ k'an yɛrɛ fɛ faya bi o caman de tun bɛ kira tile la a bɛ foli de ma ko el munafiqun o nafigi ninnu yahudiyaw b'a la yahudiyaw kalannen kun don parce que u tun bɛ diinɛ dɔn kalama silamɛw dun ye mɔgɔ kuraya la u miyunaw don o kɛlen sisan ninnu de bɛ ka dabali jugu tigɛ u bɛ seli dɛ parce que silamɛya ka fanga sera u la u donna misiri kɔnɔ k'a sɔrɔ dusukun ma sɔn olu de ye fɛɛrɛ jugu bɛɛ tigɛ silamɛw kɔnturu la o silamɛw kɔnturu kɛlɛ a nana laban fo Seydina Ali ni kira ka sahaba dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'o a bɛ fɔ o ma waqatul jamal ɲaamɛ kɛlɛ mɔgɔ min sara a la mɔgɔ 10,000 ni kɔw de don yɔrɔnin kelen ala kira ka sahabaw la kira ka sahabaw la maa 10,000 ni kɔ de ni bɔra don kelen silamɛ contre silamɛ alors o kɛlɛ o bɛ taa ban Muawiya ta ni Seydina Ali ka kɛlɛ tugura o la jamakulu min farala Muawiya ta kan a fɔra o ma Shay'atu Muawiya ka jama min fara Seydina Ali kan a fɔra o ma ko Shay'atu Ali ko Seydina Ali dɛmɛbaa jama o dɛmɛbaa jama in o de continuera ka kɛ nin siya in ye bi bon o siya fana bolofara caman de b'a la n y'a f'i ye sisan sunamɔgɔ y'u y'a sabati ko olu bi o siya qualité in fɛ minnu tɛ sahaba neni u tɛ alakira muso neni o kɔ tɛmɛnen kɔ fana u ka hakilila de ye ko Seydina Ali ka kusa sahaba tɔgɔ ye olu ma basi o la parce que o y'u ka hakili ye siya ye nin de ye mais o jamakulu in fana na mutatɔrifunaw b'a la komi sunamɔgɔ yɛrɛw la mutatɔrifunaw b'a la dansɔgɔnaw bɛ siya mɔgɔw la minnu bɛ sahabaw neni ni ko sahababa ninnu de ko don Abubakar Umar Usman sinon n'a bɔr'o la sahaba wɛrɛ tɛ yen n'i ye kojugu min kɛ k'o bɛ dɛsɛ ka da histoire fɛ kɛnɛ kan ni n k'u bɛ sahabaw neni dɔrɔn n ka mɛ naani dɔrɔn ni saba ni nin naani dɔrɔn de n'a sɔrɔla kuma bɛ faamu bon o tuma na sisan mɔgɔ minnu n taara Seydina Ali ka fan fɛ n y'a f'i ye u tila la groupe b'u la minnu ye dan sago u bɛ sahababaw neni o dama tɛ dɛ u bɛ alakira ka denbaya yɛrɛ neni kosɛbɛ a dɔw denbaya dɔw u bɛ denbaya dɔw neni kosɛbɛ mais dɔw kɛra camancɛla mɔgɔ ye olu ma fara nenijugukɛla ninnu kan wa u ma fara mutadiliw kan u ma fara u fila si kan aw minnu waati sahaba neni anw tɛ fara u kan anw tɛ sahaba bɛɛ neni nka an bɛ sahaba dɔw bilen olu dana camancɛ la minnu kɔni ko an tɛ fara sahababa yɛrɛw la wa an tɛ fara kira ka denbaya muso dɔw la o tuma na olu kɛra u dama nin ma fara fa fila si kan n ti fara maamu ye ne kan wa n ti fara maamurutilen kan
wandi sahaba baw neni ngambi sahaba uple minu ye kira somogɔw dɔgɔya olu ta kɛra o ye bon nin bɛɛ bi siya la bon o kumana n'a fɔra siya a kana don i kunkolo la ko i bɛ mɔgɔ jugu dɔ de ye non n'a fɔra silamɛ i bɛ mɔgɔ ɲuman ye cogo min na i bɛ mɔgɔ jugu ye a la ten wa n'a fɔra sunamɔgɔ i bɛ mɔgɔ ɲuman ye sunamɔgɔ la cogo min na i bɛ mɔgɔ jugu ye a la ten o ka sunakaramɔgɔ de y'a fɔ n'o de yirila sisan sunakaramɔgɔ ko a ko siyaw ako mina sunna as-salihu wa qalihu wa mina shi'a as-salihu wa qalihu ko siyaw la ɲumanw b'a la juguman b'a la ko wa hali sunamɔgɔ yɛrɛw la ko ɲumanw b'olu yɛrɛ la wa jugumanw b'u la an ka wulibali don dɛ n'a fɔra ko siya dɔrɔn u ye siya d'aw ma ni hakilila min ye nkalon de don nkalon don u ye siya d'aw ma dɔrɔn k'a nege bɔ la parce que siya dɔw fana bɛ suna d'i ma k'a nege bɔ la mais nkalon don siya tɛ fɛn jugu ye mais n'i ye juguya don a kɔnɔ de e bɛ taa juguya sira fɛ siya de ye minnu ko anw kɔni bɛ sa alakira somɔgɔw kɔ an bɛ sa u kɔ dɛ maa tɛ se k'an bagabaga maa tɛ se k'an bɔ anw bɛ sa alakira somɔgɔw kɔ wa sunamɔgɔ yɛrɛw bɛ wele ko siya sunamɔgɔ ɲuman bɛɛ ye siya ye sunamɔgɔ ɲuman fɛn o fɛn tɛ siya ye kafiri don sunamɔgɔ ɲuman ye siya ye kɔrɔ ye di ala de ko kuranɛ kɔnɔ ko n tɛ sara ɲini a fɛ Mamadu ka kiraya la illal mawaddata fil qurba nka a ye kira bɔ n'aw kanu nin ye kuranɛ aya de ye suna bɛ se ka tɛmɛ kuranɛ kan o tuma na ni e kɛra kira somɔgɔw fɛ tiɲɛ na i ni siyaw bɛɛ ye kelen tu sunamɔgɔ o sunamɔgɔ n'i ye kira somɔgɔw kanu tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la e ni siya bɛɛ ye kelen siya o siya ne tugura alakira kɔ sallallahu alaihi wasallam n'i ma kira janfa i ni sunamɔgɔ bɛɛ kan n ye sunamɔgɔ sɛbɛnw ka kuma f'u ye olu ko u ni siyaw dɔw bɛ se ka baara kɛ fo ka diɲɛ wuli u ɲɔgɔn na silamɛw de don k'o ye siya jumɛn ale olu ka o ye olu ka ale ka ibara de ye karamɔgɔkɛ ka ibara de ye ko siya minnu tɛ sahaba neni k'u tɛ alakira muso neni ko fɔ u hakilila ye dɔrɔn Seydina Ali de ka kusa sahaba tɔ ye k'olu ma kɛlɛ ye u n'o siyaw ka jɛ ka ala ko kɛ k'olu ti kɛlɛ ye o la bon mais ne bolo siya mɔgɔ ɲuman si tɛ yen ni sunamɔgɔ fana tɛ se ka baara kɛ sunamɔgɔ min ye ala labato ka kira somɔgɔw kan e ko e bɛ kira somɔgɔw fɛ kuranɛ ko sunamɔgɔ yɛrɛ ka kɛ kira somɔgɔw fɛ o kɛra kira somɔgɔw fɛ a bɛ mankan a bɛ kɛra siyatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw siyatu ahlul bayt a kɛra kira somɔgɔw ka siyaw ye a bɛ faamu an ka taa dɛ parce que nin walawalali a bɛ denmisɛnw nafa parce que a kunkolo sɛgɛnna quoi nkalon de cayara an fɛ yan kojugu don o don nkalontigɛla dɔ bɛ nkalon kura dɔ fɔ. ne y'a fɔ kalandenw filɛ o bɛɛ b'a dɔn dɛ a sɛgɛnna b'u sɔrɔ mais wallahi n'i donna i bɛ tila ka taa i ɲɛ cɔrɔ hadisa la Bukhari de kɔnɔ tuguni quoi donc o la o bɛ courage tɔ de d'i ma ja ko an k'a ɲɛɲini an k'a ɲɛɲini wallahi o yɔrɔ in don dɛ a y'a ɲɛɲini dɛ a b'a nafa kosɛbɛ diinɛ in bɛ kalan de a kana taa kun fɛ wasamayi wa tarik ye filanan wa tariku fɔra ye sisan an tɛmɛn'o kan sufɛfɛn nataw dolow b'a la o n'a ɲɔgɔnnaw na wama adraka ma tarik saqib wama adraka ma tarik wama adraka ma tarik Muhamadu jeni ye su nabaw fɔ e ye an-najmu saqib an-najmu ko dolo de do saqibu saqibu kɔrɔ tafsirkɛlaw ɲɔgɔn sama dɔɔni Ibnu Abbasi ko al-mudiku ko saqibu najmu saqibu dolo min bi yele yele a bi yele bɔ bon o tuma na sa nka dɔw ko sudiku yasuqubu shayatina ko nɔ ko a bi saqibu de kɔrɔ ye a y'a sɔgɔ saqibu min bɛ sɔgɔli kɛ o tuma na
sɔgɔli bɛ se ka kɛ ni yeelen ye parce que yeelen min bɛ bila ka na o bɛ dibi de sɔgɔ o tuma na i b'a yeletɔ ye o tuma na sakibu don parce que a ye sɔgɔli kɛ mais sodi ko sakibu in kɔrɔ de ye k'a bɛ sɛtanɛw de sɔgɔ ɔ mais Ikrima ko mudiun ko a bɛ yeelen bɔ ko wa fana a bɛ sɛtanɛw sɔgɔ o tuma na nin bɛɛ kɛra kuma kelen najmu sakibu dolo sɔgɔlikɛla min bɛ sɛtanɛw sɔgɔ walima min b'a nɔrɔ kɛ ka dibi sɔgɔ n'an b'a yeelen na in kullu nafsin lamma alayha hafiz ko i k'a dɔn ni wo ni ko ni si tɛ yen fɔ ala kɛn bɛ ka kɔlɔsilikɛla bila ni min kan mana kɔlɔsilikɛla bila ni min kan anw fɛ kɔlɔsilikɛla in ye a tɔgɔ ye di cɛ in tɔgɔ ye di arakibu a titi tɛ sa Kiramel Keita ani ce Kiramel Keita bi na ko b'an gamankun na n'i ye ɲuman kɛ kini b'a sɛbɛn n'i ye juguman kɛ numan b'a sɛbɛn mana ala ko n ye ni wo ni da lama aleha la hafizun ko n galenna kɔlɔsibaa b'a ni bɛɛ la n'i ye min kɛ su fɛ i ye min kɛ tile fɛ a sɛbɛnbaw bɛ yen lahara o de bɛ taa k'o don i k'a kɔrɔ kaburu kɔnɔ ni buru fiyɛra i n'o de bɛ wuli ka jɔ lahara o tuma na nkalon ti de la dɛ i yɛrɛ ye min kɛ i b'a sɛbɛn ne ye alzamna ta'irahu fi unuqihi na'am a ko ne ye min fɔ sisan sɛbɛnnikɛla fila ye mais tafsirikɛla wɛrɛ ko la ko yan yɔrɔ la ko sɛbɛnnikɛlaw ko tɛ yan yɔrɔ la ko ala ko ni si de tɛ yen ale ala kelen t'i ka kɔlɔsi b'a bila ni min na min b'i kɔlɔsi a b'i kɔlɔsi ka bɔ mun ma yaharusuha minal afati ko o mɛlɛkɛ in b'i kɔlɔsi de tɔɔrɔ caman bɛ yen a b'o kunbɛ ka bɔ i kan وله معقبات من بين يديه ومن خلفه من امر الله mais ni Qur'an aya yi ne ma dala ni ba kɔrɔ fɔ ten o hali ni na y'a k'a ka dalilu ye walahu muaqibatun min bayni yadayhi fo ɲɔgɔn mɛlɛkɛw bɛ ala bolo ala ɲɛna min wa min khalfihi mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ani kɔfɛ yahfazunahu min amrillahi olu b'i kɔlɔsi ni ala ka yamaru ye dɔw ma sɔn a kɔrɔ ka k'o ye Bonjour et bienvenue chez Kabbalah. ala yɛrɛ k'a fɔ ni ala bɛ taa fɛn o fɛn fɔ a bɛ sɔrɔ o ko kɛra sɛbɛ yɛrɛ ye parce que n'ala y'a fɔ dɔrɔn fiɲɛ man ka y'a la bilen ko ni ala ko ale de ye mɛlɛkɛw bila min b'an ɲɛfɛ min b'an kɔfɛ u b'an kɔlɔsi n'ale ala ka diɲɛ ka bɔ tɔɔrɔw ma accident bɛ ka kɛ o mɔgɔw bɛ ka sa gudɔrɔn kan mɔgɔw bɛ ka to ji la avion bɛ ka mana mɛlɛkɛw sɛgɛnna wa a kɛra cogo di o tuma na sisan minnu ma jɛn n'a ye k'a fɔ ko in tɛ i kɔlɔsili ye ka bɔ tɔɔrɔ ma dɛ ko in y'i kɔlɔsili de ye k'i ka baara ta ka se ala ma i kana n'a fɔ ala benn'i kan ne kɔni b'o faamu ne b'o yɔrɔ faamu ma dɔn in nkalontigiya dɛ dɔnni bɛɛ n'a danyɔrɔ don anw ka dɔnni danna nin faamu ni min na o ye kɔlɔsilibaw de b'an na mɛlɛkɛw la an ka baaraw la mais ni kɔlɔsiba yera an na mɛlɛkɛw la dugu kɔnɔ ko tɔɔrɔ kana an sɔrɔ olu bɛ mɔgɔw ci sa bɛ mɔgɔw ci i y'a dɔn soso kɔni kuma t'o ma o kɔni ban ayiwa o kɔrɔ ne bɛ jɛngɛ ka taa minnu y'a kɛ sɛbɛnnikɛlaw ye ne bɛ jɛngɛ ka t'olu fa fɛ na falyanzur al-insanu mimma khuliqa ko adamaden yɛrɛ ka filɛli kɛ tan a dara fɛn min na sati
k'a fɔ e bɛ miiri ko est ce que lahara ko ye tiɲɛ ye ala bɛ ka min fɛ yan de ko ne bɛ ka siga lahara ko la ko adamaden yɛrɛ k'a dacogo filɛ dɛ min ma foli kan ko i dara mun na e bɔra mun na خلق من ماء دافق ko adamaden ma bɔ foyi la ji kɔ dafikin ji min bɛ tugutugu ɲɔgɔn nɔfɛ يخرج من بين الصلب والترائب ko a bɛ bɔ cɛ solo la ani muso ko a disi bon alhamdulilayi an ye san 4 ɲɔgɔnna kɛ u ka silamɛya gosi ni nin aya ye ko k'a fɔ ko adamaden bɛ bɔ cɛ solo la an karamɔgɔ u nana o nkalontigiya pewu ko dɔnni nana quoi recherche scientifique k'u ye dɔnni sɔrɔ adamaden dilancogo dɔnna maniw bɔyɔrɔ dɔnna o la ko ka yɔrɔ si t'a la ko tarayibu kɔni tɛ tarayibu ko kuma tɛ yen bayina sulubi yɛrɛ u y'o nkalontigiya fɔ an ka tafsirikɛla dɔw c'est-à-dire ko in gɛlɛyalen olu bɛ recherche u bɛ diɲɛ kalan ma quoi u bɛ diɲɛ kalan ma u fana bɛ heure la يعني مع التطور bon olu minnu bɛ yen olu nana bayina sulubi parce que déjà développement nana kaban k'a fɔ den ti bɔ solo la comme ala ko a bɛ bɔ solo la mais olu ko a ti bɔ solo la bon fɛn min don o don o bɛɛ y'a ye hakika la olu bolo a ti bɔ solo la a ti bɔ solo la kama olu tafsirikɛla kuraw olu ko bayina sulubi ko a kɔrɔ de kuma dɔn u y'a kɛ k'a fɔ den bɛ bɔ solo la ko solo tɛ kɔ tɛ quoi k'a fɔ den bayina sulubi i y'a dɔn an b'a fɔ ko cɛ kɔ la ko a ni muso kɔ a disi bon fo hadisa yɛrɛ dɔw bɛ yen olu b'a fɔ ko a bɛ hakɛ to ji dɔ bɛ bɔ muso fɛ muso la ji dɔ bɛ bɔ cɛ la o fila de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ den ye o tuma na u bɛ fɛ ka nin aya in kɔrɔ fɔ bayina sulubi wa tarayi cɛ kɔkolo la ani muso disi la bon an ka mɔgɔ minnu bɛ waati fɛ ka taa sisan olu pour que nin recherche min nana ka se ka taa n'o ye kuranɛ kana se ka sɔsɔ u y'u ka tafsiri kɛ bayina sulubi wa tarayi ko den o den bɛ bɔ bonya sira kan ani yɔrɔ ɲɛnama na ko a den bɛɛ bɛ bɔ de bayina sulubi wa tarayi ko sulubu kɔrɔ ye kɔ cɛ bɛ taa den sɔrɔ tuma min na o b'a sɔrɔ kɔ in sɛgɛnna dɛ a bɛ kuma in faamu o bayina sulubi den bɛɛ bɛ bɔ de kɔ ani disi parce que muso de bɛ doni ta cɛ kɔ bɛ baara kɛ o tuma na bayina sulubi a sɔrɔla cɛ kɔ ni muso disi de mais k'a fɔ ko a bɛ bɔ a la tɛ dɛ ko a sɔrɔla olu fila ni ɲɔgɔn cɛ bayina sulubi wa tarayi a yɔrɔ in bɛ faamu wa o tuma na ni recherche ko bi ko den ti bɔ kɔ la ko muso fan si tɛ densɔrɔ la ninnu ko a fan b'a la sabu den ti sɔrɔ ni kɔ ma kari o tuma na kɔ ni disi cɛ de den bɛ sɔrɔ ne hakili a bɛ faamu bon mais o to yen sisan recherche wɛrɛ nana min bɛ ko bɛɛ da kɛnɛ kan n'i y'o dan kɛnɛ kan o ye i b'a ye nin kuma in ye ala ye tiɲɛ fɔ a bɛ bɔ de bayina sulubi u ye kɔ min nkalontigiya dɛ a ti bɔ kɔkolo la mais a bɛ bɔ kɔ kɔnɔ a ti ɲɛfɛ o a bɛ bɔ kɔfɛ ka na ɲɛfɛ recherche nana kuranɛ sabati bi kaki ayi kuranɛ ne y'o de fɔ ye o n'a gɛlɛyara i bolo hadisa bila bani
mais nya da Qur'ana ka no famu bi Allahu akbar billahi bi boda so o de la shew ka karamo ba do be c'est nali modé ndodo ale de ko la yakhtalifani rajulun fi shay'in illa wa lahu aslun fil Qur'an Allahu akbar ko mo flati nyon so fo ila dien kono dine na ko rajulani ko chefla rajulani chefla ti nyon so fo ila fi ka soro Allah slu be Qur'an ko la yakhtalifu rajulani في قضية أو في أمر إلا وله أصل في القرآن تفلت نيون سو فويلا ديننا نال سليت القرآن أكمنا أبنا القرآن يرني في يسوع نا إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر أكمنا كما فلابيا كو min ma in dafigin ko kuma bode kuma min tuguro la ko ale ala de masai min be ji zeki ka sa seyoro la pour ka ke di tafsira do ko no comme ako déjà ko adama de faliya nuzulul insana mimma khulika kaba qaba khulika mimma dafikin yakhruju min bayni sulbi wa tarayb ko dalika rakaba ko mana adama de re de besa ko wa innahu ala rajihi ko wa adama de o segili isale donné kaburu kono sangeme 100 millions gele ala rajihi la qadir ki labo kaburu kono ki jo ko ale bisi aka nga seke mi e jiki ye e to wulile ka gelo bulo siga yɛrɛ ti lahara ko la o a fɔra lahara be an bɛ ka k'o de ɲɛɲini sisan mais yan'an ka na an kun b'a kalama ko an bɛ na yan mais an nana an ɲɛ wa ɲɔgɔn na yan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan mais maa si m'a fɔ ko an bɛ na min nana n'an ye n'o ko n'a sara n b'a wuli gɛlɛya jumɛn bɛ yen min ye fu kɛ fɛn ye o bɛ dɛsɛ ka fɛn kɔrɔ tɔ la wuli ala min ye dali kɛ fɔlɔ o ti dɛsɛ ka filanan kɛ dɛ lahara bi se o siga tɛ lahara la siga tɛ lahara la dɛ na yawma tubla sarair a ko lahara ye don ye sa ko gundo bɛna da kɛnɛ kan dɛ la ilaha illallah oui yawma tubla sarair a ma fɔ aw ye ko jamakulu mɔgɔw bi jɔ ten ashtatan liyuraw a'malahum o kumana ko drapeau de bina kana jɔ muso minnu y'u cɛw jaafa diɲɛ na k'u yɛrɛ di wali cɛw ma u ka drapeau filɛ i mana drapeau ye dɔrɔn i b'a tigiw filɛ a fɔ e yɛrɛ nin na ayiwa mɔgɔ minnu tun bɛ wali nafolo suɲɛ diɲɛ na yan ka mɔgɔw jigi tigɛ olu ka drapeau filɛ safe i yɛrɛ mana drapeau aw ye so de ye ja cɛ b'a la y'o ma tubila sarayi ko gundo t'a la dɛ ala ko gundo tɛ lahara ayi abada gundo tɛ lahara dɛ ko kɔfɛ cɛ minnu y'u musow janfa olu ka drapeau bɛ turu i yɛrɛ buraw mina lajɛ nin ye cɛ ka ko ye lahara ma nɔgɔn dɛ wallahi yawma tubla sarair wala takhfa minkum khafiya foyi ti dogo ala ko tɛ dɛ ko foyi ti dogo wala takhfa minkum khafiya foyi ti dogo foyi a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn ala k'an sutura gundow bɛ da kɛnɛ kan ayi lahara kɔni i na maa dɔ dɔn a bɛ bonya hakili ma billahi aliyil azim i b'a fɔ ne ye min dɔn dɛ i bɛ taa filɛ ko fila kɛ fɔlɔ n'i yɛrɛ hakili sigilen dɔ kɔni i mana mɛn i bɛ dɔ ta lajɛ o t'a sɔrɔ i yɛrɛ hakili sigilen dɔ ala k'a hakili hakili sigilen minnu fɔra ala k'an y'olu la amina olu bɛ yen mɔgɔ hakili sigilen bɛ olu hakili ti wuli nin tɔɔrɔ in bɛɛ u ti bɔ a kalama yɛrɛ amin ala de y'a fɔ kira ka hadisa jɛlenw bɛ yen
lahara dɔw bɛ ɲininkali kɛ ko k'a fɔra lahara bi se k'a kɛra cogo di aw bolo o janɛmɛdenw bɛ yen o alijinɛdenw bɛ yen ala ko peseli basikili yɛrɛ tɛ jɔ olu ye a ye na ɲuman ni juguman pese k'olu ta tɛ pese ninnu ta dafara janɛmɛdenw don ninnu ta dafara alijinɛdenw don a ye tɔw ta lajɛ sikaseli t'a d'i ma dɛ jigitugu laadiriya ka hinɛ ka tiɲɛ fɔ hali n'a b'i kan alijinɛ sɔrɔ man go mɔgɔw t'a fɛ de ni t'a fɛ ni t'a fɛ na fama lahu min quwwatin wala nasirin k'a fɔ kɔni lebukow bɛna bange k'a fɔ ko e bɛ se ka fanga dɔ sɔrɔ yen k'i ta sutura k'o tigɛ dɛ wala nasiri wa i ti dɛmɛbaa sɔrɔ min bɛ se k'a sutura ayi a bɛ affiché de a bɛ affiché dɛ samai zati raji a ko n galen na kabakolo la zati raji min ye segili dunge ye zati raji kabakolo min ye segili dunge ye segili kɔrɔ ye sisan ni samiyɛ sera ni san nana bi n'a jɔra sini san bɛna san bɛ segin ka na walima sinikɛnɛ san bɛ segin ka na wa sama ye zati raji ko tuma na n galen na kabakolo la min ye taa ni ka segin tigi ye bɔn segili dunge ye bi walima sinikɛnɛ san bɛna a bɛ taa a bɛ segin a bɛ taa a bɛ segin bɔn o ye dɔw ka fɔcogo ye mɛ a bɛɛ ye fɔcogo kelen ye tafsiri dɔ ninnu ko non ko ala kan bɛ zati raji ko a bɛ segin a ma kun parce que a ma ɲɔ tigɛ ɲinɛ a m'a ka malo tigɛ ko a ka t'o dun ko zati raji ko a bɛna kun ko a ka kiniw dun quoi wa sama ye zati raji a bɛna kun bon o tumana san wɛrɛ kun kiniw bandɔ ko a bɛna tumana zati raji n dalen na kabako la min ye taa ni ka segin ye a bɛ ɲinɛ ta d'a ma a b'a sigi ka san wɛrɛ kɔnɔ aw garisɛgɛ bɛ kabakolo de la o tumana san o san a bɛna a ta d'a ma an ka samiya makɔnɔ zati raji o tumana an sigi bɛ ka samiya makɔnɔ sisan a ka segin ka na fɔ tumana zati raji min bɛ taa ka segin na wala ardi zati sad'i wala ardi n galen na dugumakolo la zati sɔdi dugukolo min ye cili fɛ ye o tumana cili kɔrɔ ye n'i ye i ka ɲɔw dan ni ɲɔ bɛna fɔlen a b'a yɔrɔ ni pɛrɛn-pɛrɛn ka ci n'i ye fɛn o fɛn da dugukolo la samiyɛ fɛ n'a bɛna fɔlen a bɛ dugukolo ci zati sɔdi min ye cili tigi ye na innahu laqawlun faslun innahu kuranɛ min filɛ a bolo nin ye ne ala kalenna laqawlun kumakan dɔ faslin min bi a bɔ ɲɔgɔn na pewu a bɛ tiɲɛ ni nkalon de bɔ ɲɔgɔn tiɲɛ ni nkalon ne ye hadisa dɔ lajɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ allazina lam yalbasu imanahum bizulmin ko mɔgɔw fana bɛ alijinɛ kɔnɔ alijinɛnadenw don minnu m'u ka limaniya u ma tɔɲɔli kɛ k'a ɲaami u ma tɔɲɔli kɛ k'a ɲaami minnu limaniyara ala la u ma u ka limaniya ɲaami ni mɔgɔ tɔɲɔ ye ko lahara olu kɔni garantilen don k'u kana siran dɛ wa hum muhtadun wa olu de ye maa kananenw sa ni ye kɛnɛ ka arabukan jɛlen don pasi ko mɔgɔ minnu limaniyara u ma u ka limaniya ɲagami ni tɔɲɔli ye k'olu de ye maa garantilenw ye lahara wa olu de kananen don ko nin kuma in fɔra min kɛ ko sahabaw hamina arabukan bɛna yɛlɛmɛ sisan ko sahabaw hamina ko nin bɛ kɛ cogo di ka kɛ limaniya jɔn ye an kana tɔɲɔli kɛ nin bɛ kɛ cogo di ko kira ko ko a kɔrɔ to yen ko a kɔrɔ de y'a kana boli sɔn ko minnu m'u ka limaniya ɲaami ni tɔɲɔli ye ko tɔɲɔli ye ko boli sɔn de don dɛ boli n'o tɛ i bɛ se ka tɔɲɔli kɛ dɛ o kumana ko u b'a essayer ko lasirikun
mais tenungo الظلم ظلمات يوم القيامة فلا تظلم ala ko nere to nyone ke nyira ma haramu wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalam ne ala to nyone ke nyira ma haramu wa nya ke ayeru ma haramu aka na nyonto ko me ko kira ko emi ka limania nyaga mini to nyoli ko to nyoli te de ko bolution ko ala ko todi ko Qur'ana mi filala qawlun faslun ko nana ka tieni galo de gosi ka boy na gelari ma droni mi ya ota famu kan goni famu ka ne kuma ba de ya abi jamaka kwa ngo ala ya kalende wasama izati raji odoa wala ardi zati sodi innahu Qur'ana mi vle la qawlun la ne ala kalena qawlun makando faslun abi tieni galo de boño na pew ka bebla dama wa ma huwa bil hazl longa kante de ne ala longa tote wa ma huwa bil hazl et bienvenue chez Kabbalah. Sebe fole ya ini la harani yere ya chugomina e ko ala munda do wa ma huwa bil hazl ma Qur'ana jingi ko min longere nay mi famu aya mina ka baraka nay ne ala longe tote innahum yakiduna kaidan mbado nini fora kafiru bina Qur'ana soso ka mogo gwenga bwala mbado kafiru bina dabali jugu tige e yere Muhammadu kam mbado bina keo wa akidu kaida nga nere ala bina bo fangu la usa nastadrijuhum min haythu la ya'lamun mina bu ni fanje ute min do nga cien fodo Muhammadu bina Qur'ana ngalo tigiya ubina fele jugu tige e yere kama nga nere benzo na bu ni fanje ute min anjugu nu ala ko bi dinge kono ku nyete mina do de ni do o ke de o do ne ka mala kan da ne re mani mewo wala ki jugu be dinge kono o nyete mina tienu we de mani me fie o de de ala ko be dinge kono o nyete mina ala bi ala ko firi dinge kono o nyete mina wa akidu kedan ala ko fa ma lil kafirina imu kafiru ye hamihilhum ruwaidan imu ye o tu kataben o be zoro ya ruwaidan doni wallahi ala ko numiduhum numatti'uhum qalilan thumma nadarruhum ila azabin ghaliz ala ko ayamu kafiru ola ne bo fo ayruwe abi de kun soro kafiri do bolo aw bolo yan dugu ka jew ka sala ala to kede ala ko numatti'uhum qalilan o be mina mbado de na mbi wati jakula thumma nadarruhum ila azabin ghaliz na mina nu ye nyanga tara min chaka junu min da jiri ala ka naw deme ala ka atli mandama ala kra bonya kam solle ala rasul